আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই। নিতে না পারলে টানাটানি করবেন না, বুঝছেন? এতে শুধু আপনার সময় নষ্ট হবে। ভাই কি সেরার কথা বললো? यही नहीं अभी और सुनिए। মাসে 10 থেকে 20 লাখ টাকা ইনকাম থাকলে সে আমাকে বিয়ে করতে পারবে। তাকে অবশ্যই মেধাবী হতে হবে, ভদ্র হতে হবে এবং দেখতে সুন্দর হতে হবে। গাই কি বলছিস? 100 ফেল। अभी मजा आएगा ना। ফেল। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। खाली गला खाली कोनर नाक नाक फुल रुको जरा सबर करो। हाथ खाली गला खाली कोनर नाक नाक फुल ফেল। হাত 150 रुपया देगा। थैंक्स। ফেল। অতি समझ रहे हो आप समझ रहे हो